10 নম্বর কুলাই চাম্পাওয়ারা সিপিএম তাই বিজেপি ইয়াখারে ফাইশো কয়টা ত্রিপুরা মোট হওয়া 126 জন ভোটার আমচাইও চিনি নির্বাচনী পান্ডাংখা पान्दाव जोंनि जुदा जुदा बदलनि फाइ मानजाक फैनाय आदं रंनो सापर्टार रंनो जॉइनिंग खालायरगा दिनै विशेषभावे दिनै जॉइनिंग प्रोग्रामाव मानजाखा दिनै आगे सीपीएम नि लिडारशिप दंनाय बरम गोनां बिजय देबबर्मा बिनि लगी 126 जन भोटार बो फाइ যোগদান खालायबायगा प्रथम पर्याय এবং फेजे फेजे এইবো বিজয় দেববর্মার নেতৃত্বাধীন সমগ্র কুলাই চাম্পাহাওয়ার সহ পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রনি সিপিএম খাই তংনাই বা বিজেপি খাই তংনাই আদং রক খাই জয়েন খাইবাইনাই বন লামজাক সগ্রাবাগী তিনি আরো উপস্থিত দङ যিনি অরনি বর্ষিয়ান লিডার কৃষ্ণ দেববর্মা উপস্থিত দङ যিনি রাজু রিয়াং বিশ্বপতি দেববর্মা नंद कुमार रियांग कुशराई रियांग आको संरक এবং जों बेलाय तंथगो आहिक्लाई तेबो এই কয়েকদিনनि बिसिंगो अनेक जागाव चिनि प्रग्राम दङ এবং गोबांमा बदलनि बर'ग्रुप फाइ जोंनो जॉइनिंग खालायबाय हामबाय।